بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی رسولہ محمد المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ الاتقیاء اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کے سبق میں ہم پڑھی حرکات سے متعلق جتنے بھی اسباق پڑھے ہیں ان تمام اسباق کا خلاصہ بیان کریں گے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات نے اگر ان باتوں کو سمجھنا ہے تو پچھلی ویڈیوز کو بھی آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے کوئی مسئلہ باقی نہیں رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ہم نے پڑھی حرکات سے متعلق یہ بتائی تھی کہ پڑھی حرکات کسے کہتے ہیں۔ تو پڑھی حرکات زبر، زیر اور پیش کو پڑھی حرکات کہتے ہیں۔ دوسری بات ہم نے یہ پڑھی تھی کہ پڑھی حرکات کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو پڑھی حرکات کو پڑھنے کا طریقہ یہ بیان کیا گیا تھا کہ پڑھی حرکات کو بغیر کھینچے اور بغیر جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ اور تیسری بات ہم نے یہ بیان کی تھی کہ اگر کسی کلمے کے آخر میں پڑھی حرکات ہو، چونکہ کلمے کے آخر میں وقف کیا جاتا ہے تو پڑھی حرکات کی صورت میں اس کلمے کے آخر میں وقف کی کیا ترتیب ہوگی، کیا صورت ہوگی۔ تو ہم نے یہ بات آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ اگر کسی کلمے کے آخری حرف پر پڑھی حرکات میں سے کچھ بھی آئے، زبر آئے، زیر آئے، پیش آئے، تو ان تمام صورتوں میں اس کلمے کے آخری حرف کو ساکن کرنا ضروری ہوتا ہے۔ وقف کی صورت میں وہ کلمے کا آخری حرف ساکن ہوگا۔ اب ساکن ہونے کا کیا مطلب ہے، اس کا آپ حضرات کے سامنے یہ بات واضح کی گئی تھی کہ کسی کلمے کے اوپر دال کی طرح ایک چھوٹی سی نشانی جس کو جزم کہتے ہیں، اگر وہ کسی کلمے کے آخری حرف پر آئے تو اس کلمے کو ساکن ہونا کہا جاتا ہے۔ تو اب اگر کسی کلمے کو ساکن بنانا ہو تو اس پر جزم ڈال دیا جاتا ہے۔ تو پڑھی حرکات کی صورت میں وقف، پڑھی حرکات کے آنے کی صورت میں کلمے کا آخری حرف ساکن ہوگا۔ یہ تمام باتیں جو ہیں انشاءاللہ تعالی آج کے سبق میں پریکٹیکلی اور عملی طور پر آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ تو آپ حضرات ویڈیو کو غور سے سماعت فرمائیں اور ثواب کی نیت سے اس کو شیئر بھی فرمائیں۔ آپ حضرات اس میں سستی کرتے ہیں، ویڈیو دیکھتے تو ہیں لیکن شیئر نہیں کرتے۔ جب آپ شیئر کریں گے تو بہت سارے حضرات جو گھروں میں بیٹھے ہیں، قرآن مجید پڑھ نہیں سکتے، کہیں جا نہیں سکتے، اور ان کو شرم آتی ہے کہ اس ملک میں ہم کس طرح قرآن پڑھ سکتے ہیں، یا چھوٹے بچے ہیں جو باہر جا کے کسی سے پڑھ نہیں سکتے، حالات بھی صحیح نہیں ہے۔ تو ان تمام بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے یہ اسباق جو ہے نا انتہائی اہم ہے اور مفید ہے۔ ان کو اگر کوئی صحیح طریقے سے سنے اور ان کو صحیح طریقے سے پریکٹس کرے تو انشاءاللہ تعالی وہ قرآن مجید کو اچھے طریقے سے پڑھ سکے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے، ہم نے سب سے پہلی بات یہ بیان کی تھی کہ کلمے کے آخری حرف میں وقف ہوتے ہیں۔ اب یہ جو پہلا کلمہ آپ حضرات کے سامنے لکھا گیا ہے یہ ایک کلمہ ہے، قاف زبر قا، تا زبر تا، لام زبر لا۔ اب ان تمام حروف کے اوپر جو ہے پڑھی حرکات میں سے زبر ہے۔ تو اب اس میں ہم جب ان کلمات کو پڑھیں گے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس کلمے کو، اس پڑھی حرکت کو کھینچیں گے۔ جیسے قاف زبر قا، قاف زبر قا، یہ اس کا صحیح طریقہ ہے۔ تا زبر تا، لام زبر لا، قتل، یہ اس کا طریقہ ہے۔ یہ طریقہ غلط ہے، قتل یہ غلط ہے، یا اس طرح قتل، قتل یہ غلط ہے۔ اس کو بالکل نہیں کھینچیں گے، سیکنڈ سے بھی کم درجے میں اس کو پڑھیں گے۔ وقفن، قتل، وقفن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کلمے کے آخر میں جب آپ رکیں گے تو اس کو آپ کیا کریں گے۔ تو اگر پڑھی حرکات میں سے زبر ہو تو یہ بتایا گیا تھا کہ اس کو آپ جزم دیں گے، ساکن بنائیں گے۔ تو ہم نے اس کو وقف میں ساکن بنایا تو قتل سے وقفن قتل ہو گیا۔ اسی طرح عین زبر آ، را زیر ری، عاری، میم زین می، عاری می، وقفن عاری۔ اس میں دیکھیے پڑھی حرکات میں سے عین کے اوپر زبر ہے، را کے نیچے زیر ہے اور میم کے نیچے زیر ہے۔ تو ان تمام پڑھی حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکے پڑھنا ضروری ہے۔ جب ہم اس پہ وقف کریں گے تو عارمی سے عارم ہوگا۔ اب میم کو ہم جزم دیں گے، ساکن بنائیں گے۔ اسی طرح یا زبر یا، لام زیر لی، جیم پیشو، یالی جو، اس کو یالی جو نہیں پڑھیں گے، بالکل کھینچیں گے نہیں، اس کو آرام کے ساتھ بغیر کھینچے اور جھٹکے کے بغیر اس کو پڑھنا ہے۔ یالی جو، وقفن، یا لیجے۔ اب دیکھیں اس میں میں نے جیم کے اندر آواز کو وقف میں نے تھوڑا سا ہلایا۔ اب اس ہلانے کو جو ہے قلقلہ کہتے ہیں۔ اب اس میں قلقلہ کیوں ضروری ہے؟ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ 5 حروف ایسے ہیں جب وہ ساکن ہوں گے یعنی ان پر جزم آئے گا تو ان میں قلقلہ ہوگا۔ وہ 5 حروف قاف، قا، با، جیم اور دال۔
इन 5 हरूफ में से यहाँ पर जीम आया है। तो अब और जब हम जीम में वक़फ़ करेंगे तो साथ साथ कलकला भी करेंगे। तो मैंने कलकला किया, यलीजू से क्या हो गया, यलीज, यलीज। जीम को थोड़ा सा, इसकी आवाज को मैं हिलाऊंगा, थोड़ा सा हिलाना, ज्यादा हिलाने से हरकत पैदा होती है। इसी तरह आप देखिए, आइन पेश ओ, नून पेश नू, ओनू, ऑफ जेर की, ओनू की, इसको भी आप खींचे बगैर पढ़ेंगे क्योंकि परी हरकत में से यहाँ पर पेश है और यहाँ पर बी पेश है और यहाँ पर जेर है। तो ओनुकी से वक्फन, ओनुको, इसमें भी कलकला होगा क्योंकि यहाँ पर देखिए अब कलमे के आखिरी हरफ क्या है, काफ है, जो कि हुरूफ कलकला में से है और उसके नीचे क्या है, जेर है। जब हम इसमें वक़फ़ करेंगे तो ऑलरेडी इसको साकिन बनाया जाएगा। जब हम साकिन बनाएंगे तो 5 हरूफ में से काफ साकिन आ रहा है, जब साकिन आएगा तो कलकला भी होगा। तो ओनुको इस तरह पढ़ेंगे। ऐसे देखिए, हमजा जबर आ, लाम जेर ली, अली, दाल पेश दू, अलिदू, वक्फन, अलिद, अलिद। इसमें भी मैंने कलकला किया क्योंकि दाल जो है हुरूफ कलकला में से है और उस पर बड़ी हरकत में से पेश आई है। तो जब पेश आया है तो हम इसको वक़फ़ में क्या करेंगे, जज़म देंगे। जज़म दिया तो ये अब दाल साकिन हो गया। जब दाल साकिन हो गया तो कलकला भी पैदा हो जाएगा। तो अब ये उम्मीद है कि तमाम बातें आप ज़रा के सामने आई होंगी। अब हम इसको कुरान की आयतों में भी देखते हैं। तो ये एक आयत है सूरह फातिहा की। आप देखिए, मैं इसको हिजा के साथ पढ़ता हूँ, हमजा लाम जबर अल। अब देखो, मैंने इस यहाँ पर अलिफ को हमजा कहा। हमजा इसलिए कहा कि मैंने आप ज़रा के सामने बात बयान की थी कि अलिफ अगर बगैर किसी हरकत के आए, यानी अलिफ के ऊपर कुछ भी ना हो, तो उसको अलिफ कहेंगे। जब अलिफ के ऊपर कुछ भी हो, जबर हो, जेर हो, पेश हो, खड़ा जबर हो, खड़ी जेर हो, उल्टा पेश हो, जज़म हो, कुछ भी हो, तो उसको अलिफ नहीं कहेंगे, उसको हमजा कहेंगे। तो ये हमजा है, अलिफ की शक्ल में हमजा है। तो हम इसको जब हिजा करेंगे, जोड़ेंगे, तो हम इसको अलिफ लाम जबर अल नहीं पढ़ेंगे, बल्कि क्या पढ़ेंगे, हमजा लाम जबर अल, हा मीम जबर हम, अलहम, दाल पेश दू, अलहमदु। अब देखिए, इसमें आखिर में पड़ी हरकत में से पेश, तो उसको हम खींचेंगे नहीं, अलहमदू नहीं पढ़ेंगे, बल्कि अलहमदु। लाम लाम जेर लिल, लाम खड़ा जबर ला, लिल्ला, हाजिर ही, लिल्लाही। अब देखिए, यहाँ पर कड़ी हरकत में से खड़ा जबर है, तो इसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया। इंशाल्लाह इसके बारे में हम आपको पूरी तफसील बताएंगे और उसके साथ साथ जो इसके पढ़ने का तरीका और इसमें जो जरूरी उमूर है वो सब आपके सामने आएगा। और इन तमाम आयतों में हम सिर्फ पड़ी हरकत को पढ़ेंगे, पड़ी हरकत को समझेंगे। तो अब देखिए, यहाँ पर लाम लाम जेर लिल, लाम खड़ा जबर ला, लिल्ला, हाजिर ही, लिल्लाही। अब देखिए, यहाँ पर पड़ी हरकत में से जेर है, तो उसको भी आप नहीं खींचेंगे, लिल्लाही नहीं पढ़ेंगे, बल्कि लिल्लाही। रबा जबर रब, बालाम जेर बिल, रब्बिल। अब देखिए, रा के ऊपर जबर है, रब्बिल नहीं पढ़ेंगे, इसको आपने खींचे बगैर पढ़ना है। अब बा को लाम के साथ मिलाएंगे और दरमियान में जो अलिफ नजर आ रहा है ना, ये अलिफ पढ़ने में आएगा, लिखने में, ये अलिफ लिखने में आएगा, पढ़ने में नहीं आएगा। अरबी जबान में भी कुछ हुरूफ ऐसे होते हैं जो साइलेंट होते हैं, इनमें से एक अलिफ भी है। इन तमाम हुरूफ की तफसील आपके सामने बयान की जाएगी, लेकिन आप फिलहाल ये समझ लीजिए कि यहाँ पर ये जो अलिफ है, ये लिखने में तो आ रहा है लेकिन पढ़ने में नहीं आएगा। हम बा को लाम के साथ डायरेक्ट मिलाएंगे, तो अब बा लाम जेर बिल, आइन खड़ा जबर आ, लाम जबर ला। अब देखिए, यहाँ पर क्या है, बड़ी हरकत में से जबर है, इसको नहीं खींचेंगे। रब्बिल आला, रब्बिल आला नहीं पढ़ेंगे, रब्बिल आला, मीम या जेर मी, रब्बिल आलमी, नून जबर ना, रब्बिल आलमीन, वक्फन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब देखिए, मैंने इसको अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ा, खींच के पढ़ा। खींचने की एक वजह है, वो इंशाल्लाह आपके सामने बयान करूंगा। लेकिन यहाँ पर जो असल बात है जो आज के सबक से मुताल्लिक है, वो ये है कि यहाँ पर मैंने जबर के आने की सूरत में वक़फ़ में मैंने इसको जज़म दिया। रब्बिल आलमीन से वक़फ़न क्या हो गया, रब्बिल आलमीन, जबर हट गया और यहाँ पर क्या आ गया, जज़म आ गया। तो अब उम्मीद है कि ये तमाम बातें आप हज़रात के सामने आई हुई होंगी और आप हज़रात जो है इसको आप इस प्रैक्टिस करें। इसमें जो पढ़े हरकत है इसको आप निकालें और यहाँ पर आप इसको बार बार मश्क करें। एक और बात, यहाँ पर एक आयत है या का। अब यहाँ पर देखिए, या में मैंने या को खींचा। किसी के समझ में ये बात आ सकती थी कि यहाँ पर पढ़ी हरकत में से या के ऊपर जबर है, तो या को क्यों खींचा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है इस या को, इस पढ़ी हरकत को हम खींचेंगे। इस पढ़ी हरकत को खींचने की एक वजह है, वो ये है कि उस पढ़ी हरकत को नहीं खींचेंगे जो हरफ के ऊपर आई हो। लेकिन अगर
अलिफ हो और उससे पहले बड़ी हरकत हो, अलिफ हो और उससे पहले बड़ी हरकत हो तो उसको हम खींचेंगे। जैसे कि यहाँ पर अलिफ है और उससे पहले या के ऊपर जबर है, तो अब इस जबर को हम खींचेंगे। ई या का नहीं पढ़ेंगे बल्कि ई या का पढ़ेंगे। देखिए ई या का। अब अलिफ हो और उससे पहले बड़ी हरकत हो, उसको खींचने की क्या वजह है, ये अलग से एक कायदा है, इंशाल्लाह इसके बारे में मैं आपको बाद के सबक में बताऊंगा। इसके साथ एक और भी कुछ दो कायदे हैं, वो तीनों मिला के इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा। लेकिन आप जरा फिलहाल ये समझ लीजिए कि बड़ी हरकत में से जब भी कोई हरकत आए उसको नहीं खींचेंगे। लेकिन बड़ी हरकत अलिफ से पहले आई हो, अलिफ हो उससे पहले बड़ी हरकत आई हो, तो उस बड़ी हरकत को अलिफ के साथ मिलाकर खींचा जाएगा। जैसे कि इया का, तो ये जो आयतें रह गई, अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये तमाम आयतें जो है आप जरा इसको मशक करें, इसकी मशक करें और इसमें जो बड़ी हरकत है उनको आप निकालें और इसमें जो जितने भी कायदे हमने आज तक पढ़े हैं इन तमाम कायदों को आप मुंतबिक करें, उनको लगाएं। तो इंशाअल्लाह ताला बार बार सुनने के साथ, बार बार प्रैक्टिस के साथ, देहियान के साथ इसको सुने, कान में कोई हेडफोन लगा के सुने, तो इंशाअल्लाह ये तमाम बातें आप के समझ में आएंगी। कुरान मजीद अल्लाह जल्ल शानहू की किताब है। अल्लाह जल्ल शानहू फरमाते हैं कि मैंने इसको आसान किया है। आसान नहीं है, पहाड़ों के ऊपर अल्लाह जल्ल शानहू ने इसे नाज़िल करने का इरादा फरमाया तो पहाड़ लरज़ गए, हिल गए और उन्होंने अल्लाह जल्ल शानहू से माजरत कर ली, इस बोझ को उठाने से माजरत कर ली। तो ये जो किताब है, अल्लाह की किताब है, ये फी नफ्सी ही आसान नहीं है, लेकिन अल्लाह जल्ल शानहू ने फरमाया कि वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, अल्लाह ने इसको आसान बनाया है। तो लिहाजा आप हिम्मत करेंगे तो अल्लाह जल्ल शानहू आपके ऊपर रहमतों की बारिश फरमाएंगे और आपको ये सलाहियत अता फरमाएंगे कि आप अल्लाह जल्ल शानहू की किताब को तजवीद के साथ पढ़ने वाले बन जाए। तो सिर्फ हिम्मत की बात है, मेहनत की बात है। हम दुनिया जहान के लिए टाइम देते हैं, कुरान के लिए 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट क्यों नहीं दे सकते? दे सकते हैं, रोजाना दे दे, 10 मिनट दे दे, एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा दे दे, 24 घंटे में 30-40 मिनट अल्लाह के लिए देना क्या मुश्किल है? तो अल्लाह जल्ल शानहू हम सबको कुरान मजीद सही तरीके से पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।